ہاتھوں پر مجھے چوٹ کے نشان نظر آئے ہیں۔ احمد شاہ نے ہلنے کی کوشش بھی کی ہے میری موجودگی میں۔ ایک شخص ہے، ایک مریض ہے، وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے جسم کا بھی ایک تقدس ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ ہم ایک مریض جو ہے اس کو اس حالت میں تمام دنیا کو دکھائیں۔ لہٰذا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، چہرے کے اوپر جو ہے یا تو ڈنڈے مارے گئے ہیں یا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ٹھڈے مارے گئے ہیں۔ دیکھیں، آج میں ایک ہماری ورکر ہے، ان کے ہاں گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا ان کی 20 سال کی بچی کو اٹھایا گیا اس کے کالج کے باہر سے، اور اس کو مرد پولیس افسران نے زد و کوب کیا، چہرے پہ تھپڑ مارے، یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ تو یہ کہانیاں ہم مٹنے نہیں دیں گے، ان کہانیوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، ان واقعات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ لکھنے والے دوبارہ پھر وہی آ گئے ہیں تو پھر نہیں دیکھیں یہ کہانیاں آپ اور میں بیان کریں گے، ہم ان کہانیوں کے امین ہیں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم گزرے ہیں پچھلے 8-10 ماہ کی معلومات، اور جو ان تک رسائی ہے وہ آج چند گھنٹے قبل ہی ملی ہے۔ تو سر کل سے معلومات نہیں ملی، ورکر جی لگتے رہے بالکل، اور یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ آج ہی ان کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ اور خاندان کو رسائی دے۔ خاندان کے افراد آئے تھے لیکن اس وقت ہمیں یہاں نظر نہیں آئے، اس حوالے سے بھی ابہام ہے، کیا کسی کو گرفتار کیا گیا ہے یا وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی صحت کے حوالے سے تمام انتظامات کریں، باقی باتیں بعد کی ہیں، اور ہم بالکل ہر قانونی چارہ جوئی ہم کریں گے۔ کیا گیا، ان کے ساتھ زد و کوب کیا گیا، انتہا کر دی ظلم کی، لیکن کسی قانون میں جو نہیں گونجی۔ یہ تمام معاملہ کل عدالت کے سامنے رکھا جائے گا، عدالتی احکامات لے کر ہم پھر آئیں گے، بھائی کو بھی ڈھونڈیں گے، بازیاب کرائیں گے، لیکن اس وقت ہماری پوری توجہ احمد شاہ کی صحت پر ہے۔ آپ دعا بھی کریں، ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی استدعا کر کے آئے ہیں کہ جو بھی ان کو کرنا ہے بالکل کریں، بلا خوف و خطر کریں۔ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، میڈیکل عملے کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، اسپتال میں کوئی بھگدڑ نہیں مچنے دینی، تاکہ ان کی صحت جو ہے اس کے حوالے سے بہترین جو نگہداشت ہو سکتی ہے وہ ہو۔ میڈیکل ٹیم مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ ان پہ کوئی زد و کوب نہیں ہوا، وہ فیسلیٹیٹ لکھ رہا ہے کہ پنجاب پولیس کو کر۔ دیکھیں یہ جب فیسلیٹیٹ ایسے ہو رہا ہے، پھر یہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں جب یہ میڈیکو لیگل ہوگی، اس کے لیے ہم کل کریں گے استطاع، اس سے تمام صورتحال سامنے آئے گی۔ ہاتھوں پر مجھے چوٹ کے نشان نظر آئے ہیں، احمد شاہ نے ہلنے کی کوشش بھی کی ہے میری موجودگی میں، اس سے ہمیں کچھ امید ہوئی ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ توانا ہے، کم از کم فالج نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں اگلے 8-10 گھنٹے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انتہائی اہم ہے۔ تو دیکھیں پولیس والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ پولیس والوں کا یہ کہنا ہے، واضح انہوں نے بات نہیں کی کہ یہ کیوں ہوئی سویلنگ، ہاں یہ اس حوالے سے کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ اب تشدد کرنے والے مانیں گے تو نہیں کہ ہم نے تشدد کیا۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک جوان شخص اچھی صحت میں اگر اس حالت پہ پہنچا ہے اور پولیس کسٹڈی میں پہنچا ہے تو یہاں کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے بالکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور تمام ضروری احکامات لیے جائیں گے۔ ہم اپنے ہر ورکر کی نگہداشت کے لیے اس کو یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ نہیں جی، اب ہم بالکل آپ نے کوئی ابھی تک نہیں، دیکھیں اب ہم یہاں موجود ہیں، ہم ہر ورکر کے پیچھے ہم جائیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے ساتھ پوری قوت سے کھڑے رہیں گے۔ 9 مئی کے بعد سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ ہر ورکر کے پیچھے آپ لوگ جاؤ گے، ابھی تک آپ لوگ نہیں جا رہے۔ جا رہے ہیں یار، لگ رہے ہیں سر، نہیں جا رہے ہیں، یہاں کیوں آئے ہوئے؟ زیادتی نہ کریں۔ دیکھیں میں حاضر ہوں، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم آ رہے ہیں، اور ہر ورکر کے پیچھے ہم تھانوں میں گئے ہیں، پہلے ہم زیادتی نہ کریں۔ پہلے ہم عدالت جائیں گے، عدالت سے احکامات لے کر ہم واپس آئیں گے، اور بہترین علاج جو ہو سکتا ہے احمد شاہ کا وہ ہم کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے، یعنی کہ پولیس کے عقوبت خانوں میں جو لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو ہم قوم کے سامنے لائیں گے، اور اس حوالے سے ہم جو ہرجانہ ہے یا سزا ہے اس کی استدعا کریں گے۔ اگر سر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوا ہے جیسا کہ پولیس اور عملہ بتا رہا ہے، تو میڈیا کو کوریج سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں کسی کو ایک وقت میں ہی جا کر یہ تمام ویڈیو عوام کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اتنا بے بس کیوں ہے؟ دیکھیں لاچار آپ کیوں ہو گئے؟ ہم تو بے بس نہیں ہیں، ہمیں تو روک رہے ہیں، آپ ہم اندر دیں، ہم کرتے ہیں، ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، چلیں ابھی چلیں۔ روکنے والے بدماش ہیں، ان کو آپ کو فیس کرنا ہے۔ رک جائے ابھی چلتے ہیں، آ جائیں، اب ابھی چلتے ہیں۔ دیکھیں 2 بجے کے پہنچے ہیں۔ ایک منٹ، جس طرح پہلے میں نے کہا، نیاز صاحب نے کہا، راجہ صاحب نے کہا، اس وقت میڈیا کوریج سے زیادہ ضروری اس بندے کی زندگی ہے۔ میری بات سنیے، احمد شاہ کا علاج ہونے دیں۔ ابھی ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے، اب آپ کو ہم آف دی ریکارڈ چیزیں نہیں بتا رہے کہ کب سے ہم کھپ رہے ہیں، ملاقات کا شیڈیول سیٹ کیا ہے، وارثان ملیں، آپ ملیں، میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جائیں گی، میڈیکل رپورٹ آ جائے گی، وہ ہم وکلا کا کام ہے۔ لیکن گزارش کروں ایک چیز آپ خیال رکھیے، یہ ایک ہسپتال ہے،
अस्पताल का एक अपना निज़ाम है या दीगर भी यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे अस्पताल में भगदड़ मचे और लोगों के लवाहिकीन भी यहाँ पे हैं। लिहाजा आप इस जो तकद्दुस है एक अस्पताल का उसका हमें लिहाज रखना है। सर, लेकिन मीडिया नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है मत आपकी जाइए। देखिए हमने बाहर आकर आपको बात बता दी है, जब मीडिया को रसाई दी जाएगी तो आप जाइएगा, लेकिन यहाँ कोई धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं ठीक खड़े हैं और हम आपसे क़यादत की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है कि तमाम कारकुनान अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। देखिए पहुंचे, लेकिन यकजहती दिखाने के लिए अस्पताल पे आपने हमला तो नहीं ना करना। आप यहाँ बाहर ही खड़े होइए, हम आकर जिनको रसाई दी जा रही है तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपना जो नज़म है उसमें कोई खराबी नहीं आने देनी। सर, मीडिया ना पहुंचे, आप अंदर गए हैं, आप तो वीडियो बना के कम से कम आवाम को दिखा सकते हैं उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ है। देखिए वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा बात आपको नज़र नहीं आएगी। एक शख्स है, एक मरीज़ है, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो बेहोशी के आलम में है। इसको देखकर आप क्या करेंगे? उसके जिस्म का भी एक तकद्दुस है। ये नहीं ज़रूरी कि हम एक मरीज़ जो है उसको उस हालत में तमाम दुनिया को दिखाएं। लिहाजा मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे के ऊपर जो है या तो डंडे मारे गए हैं या उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं। देखिए मेडिको लीगल आने दीजिए, मेडिको लीगल आने दीजिए, कल वो आ जाएगी, उसी चीज का उसको आ जाने दीजिए। उससे पहले हम कोई अफवाह भी नहीं उड़ाना चाहते। हमें बड़े तहम्मुल से और नज़्म नस्क से इस तमाम मामले को आगे लेकर चलना है। साहब जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को, हर वक्त हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 9 मई देख लिया हमने, तमाम चीजें। ये मामला आप जरूर उठाइए। ये बिल्कुल एक जो फस्तायत का माहौल है इसको जरूर आप आवाम के सामने लाइए। जो लोगों की कहानी है, आज मैं एक हमारी वर्कर है उनके यहाँ गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया उनकी 20 साल की बच्ची को उठाया गया उसके कॉलेज के बाहर से और उसको मर्द पुलिस अफसरान ने ज़दोकोब किया, चेहरे पे थप्पड़ मारे, ये पूछने के लिए कि उसकी माँ कहाँ है। तो ये कहानियाँ हम मिटने नहीं देंगे, इन कहानियों को हमने जिंदा रखना है, इन वाक़यात को हमने जिंदा रखना है। लिखने वाले दोबारा फिर वही आ गए हैं, तो फिर नहीं ये नहीं देखिए हो गया सर, ये कहानियाँ आप और मैं बयान करेंगे, हम इन कहानियों के अमीन है। ये कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं पिछले 8-10 माह। इस हकीकत को हमने महव नहीं होने देना। हमने अपने निज़ाम को ठीक करना है, जिन लोगों पर गुजरी है उनको इंसाफ लेकर देना है, इसलिए हम हाजिर हैं। सर, क्या तख्तियों पे कहानियां लिखते रहेंगे या फिर हम वाकई में कुछ करेंगे भी? देखिए जो बदमाशी की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई होगी। मैं भी जुम्मेदार आदमी हूँ, मैं लाहौर प्रेसिडेंट हूँ। नहीं हम अभी से शुरू है, सुबह हम अदालत में होंगे। इस केस को देखोगे बेटा, इसका एमएलसी मिलने दो। देखिए इसके अलावा क्या चाह रहे हैं आपके पास? हमने अदालतों से ही अहकामात लेने हैं, हमने कानून और नज़म को कायम रखना है। हमको यहाँ अफरा तफरी करने नहीं आए। हाईकोर्ट में मौजूद थे, कल हाईकोर्ट में मौजूद थे, ताले लग गए थे, आपको बाहर नहीं जा, आपको लगता है उस हाईकोर्ट से आपको फैसला मिलेगा? हमने ज़मीर को झंझोड़ना है, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है, हमने अवाम के ज़मीर को झंझोड़ना है, लेकिन हमने नज़्म व नस्क को ख़राब नहीं करना। हम कोई तखरीबकार कुव्वत नहीं है। हमने पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को बिगाड़ना नहीं है। जो पाकिस्तान में बिगाड़ है उसको हमने सही करना है, उसमें इजाफा नहीं करना। जिन मुर्दा ज़मीरों का ख़वातीन बच्चों पे तशद्दुद के बाद ज़मीर नहीं जागा, क्या अब हम ये तवक्का कर सकते हैं कि उनका ज़मीर एकदम से जाग? मेरी बदमाश जो होता है ना, बदमाश मुआशरे का बुरा आदमी होता है, और आज की गवर्नमेंट मुआशरे की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डकैतियाँ की हैं, इलेक्शन छीना है, इलेक्शन छीनने के बाद हुकूमत में आए हैं, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। लेकिन फिर भी हम वो पढ़े लिखे लोग हैं, इन तहरीक इंसाफ के हम वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंसाफ बजरिया कानून ही मांगा जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। और हम इंशाल्लाह जलसे भी करती हैं, जुलूस भी करती हैं, क्योंकि आप अवाम की आवाज़ है, क्योंकि आप अवाम की हकीकत है। हकीकत को झुटलाया जा रहा है, हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। हम हकीकत को जाहिर करके रहेंगे। जो इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हुई है उसको जाहिर करेंगे, उसका तदारुक ढूंढेंगे। इसीलिए हम सियासत में, और कोई वजह नहीं है। आपसे खौफजदा हैं लोग। सर, जैसा आपने फरमाया खौफजदा हैं, अदालतें, तमाम चीजें, दरवाजे पीटीआई के लिए तो ऐसा लग रहा है बंद कर दिए गए हैं। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा पीटीआई? देखिए ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसी निज़ाम को बेहतर करना है। हमने तबाही नहीं पैदा करनी। हम इसी निज़ाम को इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से, अपने अज़म की ताकत से सुधारेंगे। लेकिन मैं सलमान अकरम, एक मिनट बेटा, बात सुनना। वो अपनी ताकत बेटा मैं आपको बताने लगा, सलमान अकरम राजा साहब की बात को मैं बड़ा करते हुए
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे बड़ी ताकत हो इस मुल्क की, इस दुनिया की आप सबसे बड़ी ताकत हो। जिधर जुल्म हो, जिधर बदमाशी हो, जिधर गुंडागर्दी हो, आप अगर आवाज़ उठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो ये कानून को ना भी माने, ये कानून के आगे हम बिल्कुल बेबस हुए बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को एक साइड पे रख दिया है। तो मेरे भाइयों, आपकी आवाज़ बहुत ताकत रखती है, जिधर भी जुल्म हो आप ज़रूर मीडिया पर उस आवाज़ को लेके जाएं। जी हमने देखा कि जहाँ भी जुल्म हो रहा है आप वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कल जो जुल्म हुआ हाई कोर्ट के सामने हमने देखा कि लीडरशिप भाग रही थी, आपके अलावा या अबूजर नियाजी साहब या राना साहब उधर मौजूद थे, बाकी लोग आते थे, लीडर को छोड़ते थे, डंडे पड़ रहे थे और खुद चले जाते थे। ये आजम खान नियाजी साहब ने भी किया कि मुझे जाने दें, और लीडर्स डंडे खा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने आप को भी ठीक करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये एक काफ़िला है जो चल रहा है, इस काफ़िले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफ़िला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम लोग इस वक्त यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब आला हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये है नाज़रीन इकराम कि अभी उस बच्चे की हालत, वो बच्चा तो नहीं है लेकिन इस वक्त वो बिलक रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इस निज़ाम से उसका क्या कसूर था, ये एक सवाल बनता है। सलमान अकरम राजा साहब ने लिखा उसका कसूर सिर्फ अपने मैंडेट की हिफाजत करना था, या ये बोलना था कि मैंने वोट इमरान खान को दिया, निकला नवाज शरीफ का, क्या ये कसूर था? और उसको इस कसूर की सज़ा क्या मिलती है कि जनाब उसको इतना ज़द्दोखौफ किया जाता है कि कल रात से वो कोमा में है। हम गए, ये हकीकत है कि उसने आंखें खोली हैं, अल्लाह का करम हुआ है, मगर फैसला साज और इस बात को बनाने वाले इस बात का जवाब दीजिए कि जो राशिद याकूब नामी शख्स था उसके खिलाफ आपने FIR काट दी है कि उन्होंने अहमद शाह को ज़द्दोखौफ का निशाना बनाया है, और ये 324 पे आपने उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का डाला है। तो अगर आप एक तरफ ये FIR काट रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, और मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि जनाब उसको तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो चूचा था, वो कर लिया गया था, तो क्या अवाम यहाँ पर पागल बैठी हुई है? क्या अवाम को दिख नहीं रहा कि अवाम क्या मंजर हो रहे हैं? तो बड़ा अफसोस का मुकाम है। हर किसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट तमाम मेडिकल अमला फैसिलिटेट कर रहा है पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस में सारी क़यादीन एक ही चीज़ कह रही है कि ज़द्दोखौफ नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।